Today, 20th April 2014. So, auspicious ceremony. Firstly, I would like to say all of you, selamat pagi. Hari ini pada tanggal 20 April kita akan memulai upacara pembukaan. Saya ingin mengucapkan kepada kita semua selamat pagi. So some meditator also, you have already joined the Paoxiaroji retreat 2009, and also you have joined the several retreats of the Paoxiaroji disciple retreat. Because of that, some may know the Paoxiaroji's meditation, vipassana, and samatha meditation methods. Beberapa dari meditator telah mengikuti retret Pak Aksayadaw pada 2009 dan juga ada yang telah mengikuti retret dari murid-murid Pak Aksayadaw. Jadi ada beberapa yang sudah mengenal Pak Aksayadaw dan mengenal metode pengajaran Pak Aksayadaw. Really, in our country, that is there are several vipassana methods. Among these methods, Paoxiaroji teaching is different. Other method, our method is mostly based on the Abhidhamma and Visuddhimagga. Also, must be practiced according to the 7 purifications, step by steps. Di negara Sayadaw terdapat beberapa metode meditasi. Metode yang diajarkan Pak Sayadaw agak berbeda dengan yang lain, di mana didasarkan kepada Visuddhimagga dan Abhidhamma, di mana dilakukan secara bertahap dalam Because of that, the first purification is purification of virtue, sila, visuddhi. Di mana yang pertama dilakukan pemurnian terhadap sila atau sila wisuddhi. So sila visuddhi also, that is Patimokkha samvara sila, Indriya samvara sila, Ajiva parisuddhi sila, Pacaya sandisita sila. Because of that, firstly, as a bhikkhu, according to the Patimokkha Vinaya rules, so must be practiced. As a lay people, now you take the 8 precepts, you must practice these 8 precepts. This is for the lay people, Patimokkha samvara sila. Terdapat beberapa pemurnian sila. Yang pertama sila, the first one is sila Patimokkha samvara sila. Patimokkha samvara sila. That is as a bhikkhu, Vinaya rules, Adalah sila untuk biku. As a lay people, Untuk now you take the 8 precepts. This is so lay Vinaya rules to practice. Untuk umat awam kita akan diajarkan untuk menerima 8 sila. The second one is Indriya samvara sila. So as a Indriya samvara sila, as a meditator, you must control, you must restrain, you must cut your 6 sense door. Yang kedua ada Indriya samvara sila, di mana sebagai meditator kita harus mengontrol atau memutuskan sensasi dari ke-6 indera kita. So when you stay in your home, as a lay people, you can enjoy whatever you are enjoyable objects. But now you are the meditator. Because of that, as much as you must control, you must restrain your eye, ear, nose, tongue and body and mind doors.
Sebagai umat awam, kita di rumah dengan bebas bisa menikmati semua kesenangan indria kita. Tetapi sebagai yogi di sini kita sebisa mungkin harus berusaha untuk mengontrol keenam indera kita seperti mata, hidung, telinga, lidah, badan, dan batin kita. Pachaya Sandisita Sila is so because we are depend on the lay people that offering the four requisites. Because of that, as a bhikkhu or as a siyali or as a meditator, when we use the four requisites, food, clothes, and dwelling and medicines, we must review and reflect the purpose of the using these four requisites. Yang berikutnya adalah pacaya samwasila, di mana kita para umat memberikan dukungan terhadap 4 kebutuhan pokok. Jadi yaitu berupa makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan four requisites is medicine, food, shelter, and the food, the clothing, as among the robes, but lay people is not including. Lay people is food and the dwellings. So as among the robes, and the food and dwelling place and the medicines. Jadi 4 kebutuhan pokok berupa makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan khusus untuk biku ditambah dengan jubah. Jadi kita semua menerima keempat kebutuhan pokok ini. After that, Ajiva Parisodhi Sila is as a monks, so searching for these four requisites according to the Vinaya rules, must search these four requisites. If you search according to the Vinaya rule, you will get this Ajiva Parisodhi Sila, purification of livelihood, and also as a lay people, should not searching for the Meksha Ajiva, wrong livelihood. Yang berikutnya adalah ajiwa parisudhi sila, yaitu pemurnian terhadap kehidupan. Sebagai biku, dengan 4 kebutuhan pokok itu harus digunakan sesuai dengan winaya. Untuk umat awam, tidak boleh melakukan amica ajiwa adalah kehidupan mata pencaharian yang salah. So if you practice these four moralities, 4 virtues, so you will get the purification of virtues. Jadi dengan mempraktekkan keempat moralitas ini, kita akan mencapai pemurnian dari moralitas kita. Because of this purification of virtue, this purification will support to develop the concentration to get the purification of consciousness, Citta Visuddhi. Jadi dengan pemurnian moralitas kita akan mencapai konsentrasi dan akan mencapai pemurnian dari kesadaran kita. So Citta Visuddhi is according to the Abhidhamma instruction. So Upacara Samadhi, Apana Samadhi, Dui Dobis Samadhi, Citta Visuddhi Nama. Because of that, purification of consciousness is meditator must develop Upacara Samadhi, assess concentration, and Apana Samadhi, the fully absorption concentrations. Untuk pemurnian dari kesadaran sesuai dengan Abhidhamma terdapat upacara samadhi dan apamana samadhi. Jadi dengan melakukan upacara samadhi,
assess concentration. Jadi upacara samadhi adalah konsentrasi menjelang itu, kemudian apamana adalah absorpsi atau penyerapan. So to get the purification of consciousness, to develop the concentrations, according to the Abhidhamma instruction, there are 40 meditation subjects. Among 40 meditation subjects, in our center, Pak Ausiaroji gave the instruction to start the Anapana meditations, mindfulness of breathing. Pemurnian dari kesadaran dengan mengembangkan konsentrasi di mana terdapat 40 objek meditasi. Di antara ke-40 objek tersebut, Pak Usada mengajarkan untuk memulainya dengan anapanasati, yaitu kesadaran terhadap pernapasan. If meditator has the past life parami, present life effort, present life wisdom and knowledge, so Anapana meditation method is, it can give the gain, it can give the results up to 4th jhana level. Jika yogi mempunyai parami kehidupan lampau dan kehidupan usaha dari kehidupan sekarang, maka akan menghasilkan 4 jhana. So after gaining the 4th jhana, other samatha meditation also can be practiced. Setelah mendapatkan 4 jhana, mencapai 4 jhana, maka kita dapat melatih objek samatha yang lain. Also it is ready to go to the vipassana method also. Dan kita dapat melanjutkannya kepada meditasi vipassana. Because of that, as a saving of the times, now I would like to explain briefly how to develop the concentrations through the Anapana meditations. Untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengembangkan meditasi Anapana. So, before start the meditations, you know, firstly, meditator must choose suitable posture. Suitable posture also, there are 4 posture. Cross-legged position it is the better to develop the concentrations. Sebelum memulai meditasi, yogi harus memilih postur yang cocok. Terdapat 4 postur. Yang pertama adalah kakinya disilangkan. Posisi ini akan lebih bagus untuk konsentrasi. That also, as a cross-legged position, so the several type of cross-legged position. That also, if you are used to the cross-legged positions, full lotus posture or half lotus posture, that is no problem. But if you are not used to the cross-legged position, this full lotus or half lotus, according to our Burmese tradition, should not put one leg on another, should put side by side. That is the better to develop the concentration and less pain. Jika kita sudah terbiasa dengan beberapa macam cara duduk kakinya disilangkan, misalnya full lotus atau setengah lotus, tidaklah masalah. Tetapi kalau kita tidak terbiasa dengan posisi setengah lotus atau full lotus, sesuai dengan tradisi atau kebiasaan orang Myanmar, bisa tidak menumpuk kakinya, jadi kakinya ditempatkan bersisian, sehingga kakinya tidak akan merasa sakit dan lebih gampang untuk mencapai konsentrasi. After that, you keep your body to get the straight positions. Should not bend your spines and neck. If you bend spine and neck, because of bending, you will get the back edge and the neck edge. Also, because of your ribs, press your lunge, you will not get enough breathing in. You will get chest pain also.
setelah itu kita tidak harus posisi badan kita harus lurus. Kita tidak seharusnya membengkokkan tulang belakang kita dan leher kita karena akan menyebabkan sakit pada tulang belakang dan leher. Dan dengan posisi yang bungkuk tersebut akan memberikan tekanan kepada paru-paru kita sehingga kita tidak akan mendapatkan napas yang cukup dan dada kita akan terasa sakit. After that, you can put your hand on each other on your lap, or you can put your hand on your knees also, like that also. Setelah itu kita bisa menaruh tangan kita pada pangkuan kita atau pada lutut kita. Then close your eye, so comfortably, and should not keep your eye closed tightly, just relax and comfortably only you should close your eye. Then you can test your nose like that way. You will notice two nostrils, the breath are not equal, not same. One side is little bit stuck and one side is open and free. Therefore, pay attention more easily and more freely sight. You will find your breath and concentrating mind and the breath harmonized. You can develop your concentrations. Setelah itu kita menutup mata dengan nyaman. Mata tidak boleh ditutup dengan begitu kuatnya, tetapi harus dengan nyaman. Setelah itu kita menyentuh atau menutup salah satu lubang hidung kita dan kita merasakan napas dari satu lubang hidung dan lubang hidung yang lain. Kita akan mengetahui bahwa udara pada kedua lubang hidung tersebut tidaklah sama. Yang satu mungkin akan lebih lega, yang satu lagi mungkin akan lebih berasa lebih tersumbat. Dengan demikian kita akan semakin mudah untuk memperhatikan napas tersebut di depan hidung kita. After finding the breath at which place to concentrate, according to the Visuddhimagga mentioned, there are two similes. Simile of the saw and simile of the gatekeeper. Because of that, when the carpenter he cut the wood with the saw, he put his attention at the wood and saw touching place. In the same way, as a meditator also, if your breath touch at the nostril, try to know your breath at the touching point of the nostril. If your breath touch at the upper lip, try to know your breath at the touching point of the upper lips. Setelah kita menemukan napas kita, kita bisa menentukan napas posisi di mana kita memperhatikan napas tersebut, di mana kita akan berdasarkan Visuddhimagga terdapat dua perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang gergaji dan perumpamaan tentang penjaga gerbang. Seperti seorang tukang kayu yang memotong kayu dengan gergaji, tukang kayu tersebut akan memperhatikan titik di mana dia menggergaji kayu tersebut. Jadi pada titik, jadi dalam untuk napas kita memperhatikan misalnya untuk napas kita memperhatikan titik sentuh di lubang hidung kita. Bila mana titik sentuhnya ada di atas bibir kita, maka kita memperhatikan titik sentuh tersebut. So meditate the carpenter, he doesn't follow his attention with the saw movement. In the same way, meditator also doesn't follow inside the breath and doesn't follow the outside the breath. At the touching point, trying to know you are in and out breath. Tukang kayu tidak mengikuti gerakan dari kayu tersebut, gerakan dari gergaji tersebut. Sama halnya dengan yogi, tidak seharusnya mengikuti napas keluar masuk.
tetapi hanya memperhatikan titik sentuh dari di depan lubang hidung kita. That also you may ask, we must concentrate, just merely touching point, or we must concentrate on the breath. Here I would like to explain another example, gatekeeper, doorkeeper example. Doorkeeper, gatekeeper, he examined he checked the people at his gate, and he doesn't look the gate. Also, he doesn't follow and inquire the inside the people, or he doesn't follow and inquire the outside the people. According to this similes, meditator also not just merely concentrate on the touching point. At the touching point, he must know in and out breath, and he does not follow inside the breath in, he does not follow outside the breath. At the touching point, he must know in and out breath. Kemungkinan ada beberapa dari kita yang bertanya, apakah kita hanya harus berkonsentrasi kepada titik sentuh saja atau kepada napas? Saya menjelaskan ada perumpamaan yang lain adalah penjaga gerbang. Penjaga gerbang akan memeriksa semua orang yang melalui gerbangnya. Tetapi penjaga gerbang tersebut tidak akan melihat ke gerbang tersebut, tidak akan mengikuti orang-orang tersebut, dan tidak akan bertanya kepada orang-orang yang keluar dan masuk. Sama halnya dengan yogi, yogi tidak seharusnya hanya memperhatikan pada titik sentuh, tetapi juga mengetahui napas masuk dan napas keluar. Tetapi tidak boleh mengikuti napas tersebut keluar dan mengikuti napas tersebut masuk ke dalam. Having found the breath, having known at which place to concentrate, so at the touching point, meditator should know the breath. While you are breathing in, trying to know you are in breath. When you are breathing out, trying to know the out breath. Initially, if you like to label, if you like to recite, if you like to note, you can recite in, out, in, out. But when your mind calm, or because of recitations, if you are tired, no need to recite in, out, in, out. Just knowing in and out breath also you can practice. Setelah kita menemukan napas kita dan kita mengetahui di mana kita harus berkonsentrasi, kita akan mengetahui napas dengan lebih jelas. Sewaktu napas masuk, kita mengetahui napas masuk. Sewaktu napasnya keluar, kita mengetahui napas keluar. Jika kita mau melafalkan atau mencatat seperti napas masuk, napas keluar, hal tersebut bisa dilakukan. Tetapi sewaktu batin kita telah tenang, karena pelafalan tersebut bisa mengakibatkan kita menjadi lelah juga. Jadi pelafalan tersebut bisa dihentikan dan kita hanya perlu mengetahui napas masuk dan napas keluar. Initially, if you are not used to the Anapana meditation, or if you are mind wandering a lot, you can use counting method. Counting method is you must count your in and out breath. That also, according to the Visuddhimagga mentions, you can count your breath in out 1, in out 2, in out 3, in out 4, in out 5, in out 6, in out 7, in out 8. Like that way, you can count your breath. Pada mulanya mungkin kita tidak terbiasa dengan anapana dan pikiran kita akan terus mengembara. Dengan demikian kita bisa melakukan metode
penghitungan. Kita harus menghitung napas masuk dan napas keluar. Menurut Wisuddhimagga, cara menghitungnya adalah napas masuk keluar dihitung 1, napas masuk keluar dihitung 2, napas masuk keluar dihitung 3, dan dihitung sampai 8. Kita menghitungnya seperti demikian. That also, according to the rules, should not count less than 5, should not count more than 10. Between 5 and 10, you can choose your desirable number. My teacher choose number 8, according to the respect of Eightfold Noble Path. While you are counting, you must determine when I am counting, whatever thoughts interrupt my mind, I don't follow, I don't think. I shall try to finish my determination number. Like that way, you must count 1 to 5, 1 to 5, or 1 to 6, 1 to 6, or 1 to 8, 1 to 8 again and again. Later, slowly and slowly, gradually, you can subside your distractions. Menurut aturannya, kita tidak boleh menghitung kurang dari 5 napas dan tidak boleh menghitung lebih dari 10 napas. Kita bisa memilih berapa jumlah napas yang akan kita hitung. Guru dari Sayadaw memilih angka 8 karena 8 mengingatkan akan 8 jalan mulia berunsur 8. Sewaktu kita menghitung, kita juga harus bertekad bahwa apapun pikiran yang timbul dalam batin kita, kita tidak akan mengikutinya, kita tidak akan memikirkannya. Kita harus membuat tekad untuk tetap fokus untuk menghitung napas kita. Dengan demikian pelan-pelan pengalihan pikiran tersebut akan berhenti. That also, no need to count how many rounds. 1 to 8, 1 to 8, how many rounds? No need to count. Just count according to your determination number, 1 to 8, 1 to 8, or 1 to 5, 1 to 5, that is enough. Kita juga tidak perlu memutuskan kita mau menghitung berapa ronde, berapa sesi dari hitungan tersebut. Kita hanya perlu memutuskan kita mau menghitung sampai napas keberapa saja. After counting, if your mind calm, or later after sitting long times, if you feel pain or hot or numb, normally nowadays most of meditation methods, the teacher instruct to contemplate this body sensation or bodily pain or numb feeling. But when you are developing your concentrations, you should not contemplate these body sensation of numb or pain feelings. Sewaktu kita berhitung dan pikiran kita batin kita menjadi tenang, setelah duduk lama kita akan merasakan sakit, panas, atau kesemutan. Kebanyakan dari metode meditasi yang lain, gurunya akan meminta kita untuk mengkontemplasi terhadap sensasi dari badan kita, kontemplasi terhadap perasaan tersebut. Tetapi untuk mengembangkan konsentrasi, kita tidak seharusnya mengkontemplasi terhadap sensasi atau perasaan tersebut. Because of the bodily pain feeling, if you change again and again also, you cannot develop your concentrations. Karena badan yang sakit, pikiran kita akan berubah-berubah tersebut, berubah-berubah sehingga kita tidak bisa mengembangkan konsentrasi. Without changing, and so forcefully, if you concentrate on the breath also, physically and mentally tired, you will not get good concentrations. Karena terus mengubah-ubah postur dan konsentrasi terhadap pikiran, konsentrasi terhadap
napas, kita kadang bisa mengalami kelelahan sehingga konsentrasi kita juga bisa tidak berkembang. Without changing, and if you contemplate your body sensations also, this pain and numb, because of the object, meditation object is changing again and again, instead of the breath, Anapana meditation will not be developed. Karena kita tidak mengubah postur dan kita hanya berkontemplasi terhadap sensasi yang kita rasakan. Karena objek meditasi kita berubah terus, maka kesadaran terhadap napas kita juga tidak akan berkembang. Therefore, if you can't bear the pain feeling, this numb feeling only, change and remove this pain feeling and continue to concentrate on the breath. So should not change again and again, should not change the object of the meditations. Oleh karena itu, jika kita menghilangkan kesakitan atau kesemutan dengan mengubah postur, setelah itu kita tidak mengubah-ubah lagi dan kita tetap berfokus kepada napas kita lagi. After that, firstly trying to develop the concentration. Later on, at the interview time, I will explain according to the Anapana Sutra, Mahasatipatthana Sutra, really Anapana meditation method. So must be practiced, knowing the long and short breath, knowing the whole breath, knowing the subtle breath. You must practice step by step. Setelah kita mengembangkan konsentrasi sewaktu interview, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode Anapana, mengetahui napas panjang, napas pendek, napas penuh, napas halus. Later on, if you practice gradually, daily, you will find your improvement. When you meditate this Anapana meditation, you may encounter some difficulties also. If you encounter these difficulties at the interview time, I will explain how to overcome. Sewaktu kita melatih secara perlahan-lahan setiap hari, kita akan mengalami perkembangan. Pada saat itu, latihan Anapana kita mungkin akan mengalami kesulitan. Bila ada kesulitan, sewaktu interview saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana kita mengatasi kesulitan tersebut. Also, if you practice gradually, day by day, regularly, so as a Anapana meditation result, you may see that this Anapana nimitta also step by step. That also at the interview time, I will explain what is the reasons, what is the cause, what are these nimittas. Sewaktu kita melatih secara perlahan-lahan setiap hari, secara rutin, kita akan mendapatkan hasil dari Anapana. Sewaktu itu kita akan melihat nimitta dari Anapana secara bertahap. Jadi sewaktu interview, saya akan menjelaskan lebih lanjut alasan dari munculnya Anapana tersebut dan sebagainya. Another one also here you may ask, during the meditation time, I practice Anapana meditation after the sitting meditations. So if I do walking or standing or lying down or doing other activities, which object I should meditate? Because most of the meditation, Vipassana meditation methods, after the sitting meditations, meditator should noting the body movements, body postures. But my teacher idea is, my teacher's saying is, now your domain, your posture, your feel is Anapana, in and out breath, your object is. Because of that, whatever body postures, so my teacher suggests to practice Anapana only. Walking, standing, sitting, lying down. Mungkin ada yang bertanya, apakah sewaktu
waktu meditasi yang lain, kita tetap harus mempraktekkan anapana. Misalnya sewaktu kita berjalan, berdiri, berbaring dan sebagainya. Apakah dengan aktivitas yang lain, objek apakah yang mesti kita perhatikan? Setelah kita duduk, sebenarnya kita juga bisa memperhatikan gerakan dari badan kita atau postur tubuh kita pada waktu aktivitas yang lain. Tetapi Guru Sayadaw menyarankan karena objek meditasi kita sekarang adalah anapana, adalah lebih baik dalam postur apapun, sewaktu kita berjalan, berdiri, berbaring dan sebagainya, kita tetap memperhatikan kepada napas kita atau tetap melakukan latihan anapana. Because that is the Gochara Sampajana, clear comprehension of domains. So now you are Gochara, your domain is in and out breath. Because of that, any postures, so you must practice Anapana meditation. That also, the long body posture, walking, standing, sitting, lying down, you may practice Anapana meditations, but the short body posture, eating or the washing or sweeping the compound or cleaning the rooms or so cleaning the your body or at the times to pay attention anapana is not easy. Because of that, although not easy, if it is not easy to concentrate on the breath, but you must act, you must do mindfully, your body posture, act that way only, because you do mindfully, so you can get there. Sataka Sampajana and Sabbaya Sampajana, clear comprehension of and advantage ends, clear comprehension of suitability. And also, because you act mindfully, so these things will support to develop the concentrations, your meditations. Di Gochara Sampajana yang artinya merupakan pemahaman yang jelas terhadap terhadap apa yang kita dalam ruang lingkup kita, domain. Kita harus mempraktekkan anapana dalam posisi tubuh apa aja. Apakah kita berdiri, berjalan, duduk atau berbaring. Kita tetap mempraktekkan anapana. Tetapi sewaktu kita makan, kita mencuci atau mandi dan membersihkan kamar kita, kadang adalah sangat susah untuk memperhatikan napas kita. Bila kita mengalami kesulitan tersebut, kita harus menyadari gerakan dan postur tubuh kita. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan Gotaka Sampajana and another Sampaya Sampajana. Sataka Sampajana and Sabbaya Sampajana. Sataka Sampajana dan Sapaya Sampajana, yang artinya clear comprehension of advantage. Yang artinya pemahaman yang jelas terhadap kelebihan. Clear comprehension of suitability. Dan pemahaman yang jelas terhadap unsur yang cocok. Jika kita melakukan tindakan kita dengan penuh kesadaran, ini akan memberikan dukungan yang bagus untuk mengembangkan konsentrasi kita. So, this is how to practice Anapana meditations. I have told you, if you have good parami, if you practice regularly, gradually, if you make effort and with wisdom and knowledge, so you will find your improvement, your result later, if you are able to concentrate
up to the fourth jhana level, you will possess, you will attain the Citta Visuddhi. Jadi Sadao telah menjelaskan bagaimana kita mempraktekkan anapana. Jadi kalau kita memiliki parami yang bagus, kita memprakteknya secara rutin, secara teratur, dan kita menggunakan usaha, kebijaksanaan dan pengetahuan, kita akan berkembang dan akan mendapatkan hasilnya. Kita dapat berkonsentrasi dan mencapai 4 jana, di mana kita dapat mencapai Visuddhi Citta. Citta Visuddhi, pemurnian dari batin kita. Through Anapana meditation, if you attain fourth jhana, you can practice other remaining samatha meditations, and also you are ready to go to the vipassana meditation to start. So later, when I give the Dhamma talk, I will explain detailedly about the Paauxiarogy methods. But today, I think this is the meditation instruction is enough for you. Otherwise, you may mostly be because of after breakfast. Jadi dengan melatih anapana kita dapat mencapai 4 jana dan kita bisa melanjutnya dengan meditasi samatha yang lain. Setelah itu kita bisa melanjutnya kepada meditasi vipassana. Pada Dhamma talk yang akan berikutnya, Sadao akan menjelaskan tentang metode meditasi samatha yang lain. Sadao berasa hari ini sudah cukup karena kita semua mungkin sudah ngantuk karena kita baru makan yang kenyang dari sarapan tadi. Although you may not, because of 1 month retreat, you may not attain the fourth jhana also. No need to disappoint. If you are able to practice Anapana meditation also, that is the great benefits for you. Meskipun dalam retret meditasi 1 bulan ini kita mungkin tidak bisa mencapai 4 jana, tetapi kita tidak boleh kecewa karena mempraktekkan Anapana ini akan mendapatkan manfaat yang sangat bagus buat kita semua. Because all the Buddhas, all the individual Buddhas, and most of the Buddha's disciples, they have practiced this Anapana meditation. They have cultivated their parami and they have attained the enlightenment body jnana. You must try to fulfill your paramis also. Karena semua individu, semua Buddha, semua murid-murid Buddha telah mempraktekkan Anapana. Jadi kita harus mengembangkannya sehingga kita akan mencapai body jnana. Sorry, Sadao, what's body jnana? Body jnana is 3 types, no? Samasambodhi body jnana, Vichika body jnana, Sawaka body jnana. The enlightenment of the Sammasambuddha, enlightenment of individual Buddha, enlightenment of the Buddha Sawaka Arhanta. No? Jika kita mengembangkannya, kita akan mencapai jnana dari badan yang berupa 3, yaitu pencerahan dari Sammasambuddha, pencerahan dari Pacceka Buddha, pencerahan dari Sawaka Buddha. Another one also, you are concentrating on the breath. This consciousness is according to the Buddha Abhidhamma, that is Mahakusala Citta, great consciousness. Because of that, as a Kusala mind, wholesome consciousness, this is the great consciousness you are cultivating. Because of that, so your breathing is not like the other people. From the breath, you can take the essence of the life. Sewaktu kita mengkonsentrasi kepada napas kita, sesuai dengan Abhidhamma, kesadaran yang muncul adalah Maha Kusala Citta. Ini merupakan kusala citta yang sangat besar. Dan kita mengembangkannya jauh melebihi dari umat awam yang umat biasanya. So because of that,
If you practice Anapana meditation, your life is better than the other people's life. And also, if you practice regularly, gradually, one day, sometime in your lifetimes, you feel that bodily sick, or sometimes if you get the serious disease, or if you know how to practice Anapana meditations, you can spend your time in the bed without complaining, less pain in the bed also. Dengan mempraktekkan Anapana, hidup kita akan menjadi lebih baik daripada orang lain. Selama dalam hidup kita, mungkin kita akan mengalami kesakitan dari badan kita, mendapatkan penyakit yang parah. Jika kita mengetahui Anapana, kita dapat meluangkan waktu kita di tempat tidur dengan mempraktekkan Anapana tanpa berkeluh kesah tentang kondisi kita. Sometimes also when you are physically and mentally tired, you can take rest, or you can take your refreshment through the Anapana meditations. Kadang kita secara fisik dan mental menjadi lelah, kita dapat mengambil kita dapat mengambil istirahat dengan melatih Anapana. So really, according to our lifespan, we must live our life. Everybody must encounter, no? So we are death. When we reach the death, nearer of the death moment, that also in the lifetime, that is very important time. Why? Because of to cut our life, we encounter very serious disease and very severe pains also. And also because we have to depart our beloved and our properties, and also because we have lived our this present life and we have to go new existence. Because of that, nearer of the death moment is every being's very important time. Because if you see good action of the object, or good future destination only you can rebound in the good existence. Because of that, this is very important time. Menurut jangka waktu kehidupan kita, semua makhluk hidup harus mengalami kematian. Sewaktu momen kematian tersebut adalah sangat penting, karena sewaktu kita mau meninggal, kita kadang akan mengalami sakit yang parah, berpisah dengan orang yang kita cintai, berpisah dengan harta benda kita, karena kita berpisah dari kehidupan sekarang dan akan menuju ke kehidupan yang akan datang. Karena itu momen mendekati kematian itu sangatlah penting, karena apa yang kita lihat sewaktu kita mau meninggal, apakah itu tindakan yang bagus, objek yang bagus, akan menentukan kita terlahir di alam yang bagus. So very important type of near of the death. If you are able to practice Anapana meditations, no need to worry for death, and also no need to worry for our future destinations. This Mahakusala Chaita will support to reborn the good existences, and this Parami will support to attain the next life, to get the enlightenment. Because of that, now you have the good opportunity, good chance. Because of that, not to miss this opportunity, I would like to encourage you to practice ardently, diligently,
this Anapana meditation ends, may you attain your knowledge step by step develop and may you attain up to the Arhata path and fruitions. This Arhata path and fruition totally eradicate all suffering and may you attain the supreme bliss of the Nibbana. Jadi sewaktu kematian kita, kalau bila kita dapat mempraktekkan anapana, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang kematian. Karena dengan mempraktekkan anapana, kita akan adalah maha kusala cita yang akan menjamin kelahiran kembali di alam yang bagus dan akan menjadi kumpulan parami untuk mencapai maga dan pala pada kehidupan kita yang akan datang. Maka Sayadaw menyokong kita semua agar kita mempergunakan kesempatan ini dengan baik, mensupport kita untuk berlatih dengan rajin dan mencapai untuk mendapatkan pengetahuan tahap demi tahap dan mencapai maga dan pala untuk melenyapkan penderitaan kita semua.